kehidupan ataupun bersara, saya rasa Malaysia lebih selesa. Orang anak dengan saya, kita lebih kurang mempunyai 10 biji kereta tanah. Tapi kalau dekat Singapura, you mau duduk rumah yang ada tanah, kecuali you million A. And glamour, but Malaysia's undeniable charm offers something far deeper. From its vibrant cultural diversity to a lifestyle that doesn't break the bank, we're about to explore why Malaysia outshines its neighbor in surprising ways. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar korang semuanya? Jumpa lagi bersama Sari di video kali ini. Semoga Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap semangat, dan yang pastinya selalu berpikiran positif. Oke, so teman-teman, di video kali ini Sari terjumpa ada seorang orang Malaysia. Nah, dia mau menceritakan pengalaman dia dengan Singapura. Malaysia ditulisnya sini versus Singapura ya. Oke, seperti yang kita tahu Singapura dan juga Malaysia itu sangat berdekatan ya teman-teman. Nah, biasanya kita membahas tentang negara saya, Indonesia. Kali ini kita beralih ke Singapura dan juga Malaysia. Kebetulan ada video ini, saya juga penasaran ya. Apa cerita dari seperti apa videonya? Mari kita tonton videonya terlebih dahulu. Jom. Halo, selamat sejahtera. Hari ini hari Ahad dan saya ucapkan selamat weekend. 2 minggu lepas, saya pergi Singapura dan ramai orang tanya saya, apakah pendapat you dengan Malaysia dengan Singapura? Saya rasa dekat multimedia, dekat website, banyak orang kata Singapura sangat bagus, Singapura sangat bersih, Singapura sangat kaya, betul tak? Tapi pada pendapat saya rasa Malaysia tak kalah semua dan Singapura pun tak akan menang semua. Dan kali ini I pergi Singapura sebab I duduk dekat Johor. Ya. Saya rasa saya ada hak untuk mengatakan, untuk mengeluarkan pendapat saya. Pada 32 tahun lepas, masa itu saya belajar mata perguruan dekat Johor Bahru. Dan setiap weekend saya akan naik motor masuk Singapura. Dan masa itu masih saya ingat, itu duit Singapura dengan Malaysia lebih kurang sama, 1.1 or 1.2 masa itu. Dan saya masih ingat, masa itu kita cuma masuk itu Singapura, lepas itu Jabatan Tebrau dan akan sampai Ulen. Dan dekat Ulen kita beli apa? Kita sangat suka beli tuala, beli tin cendawan, beli orange. Dan I tak tahu kenapa tuala dekat sana sangat besar dan orange dekat Singapura memang besar, apple pun besar, dan tin cendawan dalam punya cendawan pun sangat besar. Ini yang ya? sangat pelik. Malaysia punya kecil sikit, Singapura punya mesti besar. Masa itu kalau masuk Singapura mesti ya? beli itu. Dan kali ini saya masuk, duit Singapura dengan Malaysia banyak berbeza, iaitu 3.3, banyak tinggi. Dan ramai orang tanya saya, you rasa dekat Malaysia bagus atau rasa dekat Singapura bagus? I punya pendapat. Kalau you muda, umur 20 lebih, 30 lebih, saya rasa Singapura adalah satu tempat yang kita bekerja dan kita mencari duit, adalah satu tempat yang sangat-sangat bagus sebab dia punya duit sangat besar. Betul tak? Tapi kalau kehidupan ataupun bersara, saya rasa Malaysia lebih selesa. Macam saya duduk dekat Batu Pahat, salah sebuah bandar yang sangat kecil, dekat Johor. Saya dekat sini, saya duduk rumah yang ada tanah dan saya mempunyai 4 orang anak. Dan 4 orang anak dengan saya, kita lebih kurang mempunyai 10 biji kereta. Kalau dekat Singapura, I rasa tak senang sebab kita tahu Singapura punya permit kereta. Mereka selain daripada beli kereta, mereka kena beli permit kereta lain lagi. Betul tak? Betul ke? Jadi kalau biasa kita nampak Singaporean bawa kereta, kita mesti kata macam ini orang kaya.
Betul tak? Ini orang kaya. Tapi kalau Malaysia, cincai, betul tak? Satu orang mesti kurang mempunyai sebuah Ya, kereta. betul. Satu rumah kalau ada 3 orang anak termasuk bapa mak, sekurang-kurang mempunyai 4 buah kereta. Betul tak? Ini betul. Ini bagi kita sangat-sangat senang. Dan macam saya duduk dekat Batu Pahat, saya mempunyai sebuah rumah yang ada tanah. Ada tanah. Tapi kalau dekat Singapura, you mau duduk rumah yang ada tanah, kecuali you millionaire atau you sangat-sangat kaya. Betul tak? Kalau tak ada, you kena duduk apartment atau duduk itu kondominium saja. Tak ada pilihan lain. Sebab kita tahu Singapura dia punya tanah sangat tak banyak tanah. Jadi mereka kena membina rumah yang bertingkat-tingkat. Dan selalu I bergurau dengan I punya kawan Singapura. I kata I tak admire kamu sebab kamu duduk rumah sarung burung. Jangan marah. Ini memang selalu kita gurau aja. I kata kamu duduk sarang burung. Tingkat-tingkat macam mak saya. Kalau saya bawa dia pergi Singapura, cari I punya saudara mara, duduk berapa hari saja dia dah bising-bising. Dia kata apa? Dia kata betul-betul macam sarang burung, duduk dekat sana, kurung dekat dalam. Tak nak. Macam kita dekat Malaysia, kita punya kereta kita boleh bawa sampai depan rumah. Kalau kita pergi cari kawan atau jumpa kawan mau minum teh, minum kopi, kita mesti cakap apa tau? 5 minit sampai, 10 minit sampai. Betul tak? Sebab kita punya kereta betul-betul mau bawa kereta sampai depan kedai. Lepas itu jalan kaki, selalu I cerita dengan orang, tak lebih pada 10 langkah. Ini kehidupan kita. Ini kehidupan kita. You admire tak kehidupan macam ni? Kalau banding dengan setiap hari keluar kena MRT, kena jalan kaki, MRT nanti itu kan? Kalau itu waktu bekerja sesat trafik, betul tak? Penuh orang, itu MRT penuh dengan orang. Jadi saya kata ada kebaikan, ada kemenangan, ada pun kekalahan dia. Bukan dia semua menang, bukan pun kita semua kalah, tak ada. Saya memang kali ini saya pergi Singapura, saya betul-betul I ada satu pendapat. Saya kata saya mau cari duit dekat Singapura sebab duit Singapura sangat besar. Lepas cari duit, saya mau balik duduk Malaysia. Ini saya punya impian. Tapi gurau saja sebab I dah tua. I punya umur dah 55 tahun. Nampak muda lagi. Tak jadi dah, tak boleh jadi. Tapi saya 55 tahun ya, masih terlihat Oke, masih muda lagi ya. Oke, teman-teman. Nah, itu tadi pengalamannya ditulis di sini Malaysia versus Singapura ya. Nah, kalau untuk mencari duit memang sesuai lah ya bekerja di Singapura. Saya lihat ramai juga orang-orang Malaysia pergi ke sana itu untuk bekerja ya, tapi ada juga yang balik lagi ke sini kan. Nah, menurut kalian seperti apa teman-teman? Saya rasa pun ada beberapa yang saya rasakan. Ini dia orang luar ya, macam Mak Saleh, Minah Saleh mengatakan mereka kalau untuk bersara memang Malaysia adalah pilihan yang paling tepat. Kerja kuat-kuat, boleh keluar negara ke Singapura. Saya lihat ramai juga ya, boleh 3 kali lipat ganda kan dengan dolar Singapura. Nah gitulah ya, boleh cari uang banyak-banyak. Nanti kalau sudah tua mau bersara ya, sudah kumpul uang banyak-banyak, sudah kerja di sana, bolehlah seterusnya di Malaysia kerja sikit-sikit, buka usaha dan lain-lainnya. Nah itu ya base-nya Malaysia dan juga Singapura, dekat saja, boleh lalui darat saja. Naik moto tadi ini, Miss ini pun naik moto, dia pergi ke Singapura sudah sampai ya teman-teman. Nah itu ya base-nya orang Malaysia senang pergi Singapura kerja, dan banyak juga ya yang perusahaan-perusahaan Singapura di sana itu banyak menerima Malaysian. Nah itu yang mantap sekali. Lihat juga ada banyak juga ya orang-orang Singapura datang ke Malaysia di sini untuk bercuti jalan-jalan, karena di Singapura itu kan tak begitu besar kan. Jadi kalau mereka itu mau shopping, jalan-jalan, itu mereka datang ke Malaysia karena boleh naik kereta
kereta saja, dekat saja kan, naik bus pun sudah sampai ke Malaysia, tak perlu juga naik flight. Nah gitu teman-teman. Oke, kita tonton satu video ini lagi, ini mengenai Malaysia dan juga Singapura juga. Oke, so mari kita tonton videonya sama-sama. Cium. Malaysia and Singapore, two neighboring nations often compared. But what if I told you Malaysia holds the upper hand in ways you never imagined? Singapore may have the glitz and glamour, but Malaysia's undeniable charm offers something far deeper. From its vibrant cultural diversity to a lifestyle that doesn't break the bank, we're about to explore why Malaysia outshines its neighbor in surprising Apa ways. tuh? Lebih unggulan. Stick around to discover the untold truth. Singapore is often celebrated for its sleek modernity and world-class infrastructure, but Malaysia has something special, an authentic charm that skyscrapers and strict rules simply can't replicate. In this video, we'll dive into key areas that set Malaysia apart, from its cultural richness and affordability to its unmatched sense of freedom and natural beauty. By the end, you might just rethink everything you thought you knew about these two nations. But before we dive in, if you're new here, hit the Malaysia subscribe something button and special leave a comment, katanya. I subscribe, and I'll Kita personally dengarkan welcome ya. you into the family. Oke. With that said, let's get started. Key point 1, rich cultural diversity and authentic experiences. When it comes to cultural diversity, Malaysia offers a depth and authenticity that's hard to match. While Singapore is often praised for its organized multiculturalism, Malaysia takes pride in the raw and vibrant expression of its heritage. Here, centuries-old traditions are not just preserved but actively celebrated in daily life. Take Penang, for example, often referred to as the food capital of Malaysia. Its streets are lined with hawker stalls serving authentic dishes like char kway teow, nasi Wow. lemak, and Penang laksa. Unlike Singapore's polished food courts, Penang's street food scene feels alive, each bite telling a story of history and culture. Festivals in Malaysia also carry a unique, uncommercialized charm. Oh, The Thaipusam Festival, celebrated with intense devotion, showcases the spiritual and cultural vibrancy of the Hindu community. Similarly, the Oh, di Gawai Sarawak. Dayak Festival in Sarawak honors the harvest season with traditional dances, music, and rituals that offer a glimpse into the indigenous way of life. Malaysia's local markets, such as Kuala Lumpur's Central Market or Malacca's Jonker Street Night Market, provide more than just shopping. They're an immersion into the country's traditions and craftsmanship. Unlike Singapore's sleek shopping malls, these markets buzz with life, offering handmade goods, local delicacies, and stories waiting to be discovered. Key point 2, cost of living and quality of gaya life. hidup ya. When comparing the cost of living, Malaysia is the clear winner, offering a lifestyle that is both affordable and fulfilling. In Kuala Lumpur, for instance, the cost of renting a modern apartment is significantly Of lower than in course. Singapore. While a one-bedroom apartment in Singapore can cost upwards of SGD 2,500 per month, a similar unit in Kuala Lumpur averages around M1,500, roughly. Ya teman-teman, nah itu dulu ya tadi dikatakannya tentang budaya adat di sini ya, dan juga tadi makanan-makanannya, banyak makanan-makanan lokal di sini. Nah, ini Sari mau tanya sedikit ya. Kalau di Singapura ya, ada juga kan nasi lemak versi Singapura, ada juga dibawa makanan-makanan yang Malaysia juga ya, macam cendol pun ada di sana teman-teman, dan juga laksa pun ada juga. Tapi ini Sari tak tahu atau mungkin kurang terdengar ya. Malaysia dan juga Singapura itu tak payah sangat bergaduh pasal makanan. Contohnya kalau Indonesia ya pasal rendang gitu ya. Wah, dicakap sedikit ya rendang daripada Malaysia, versi Malaysia. Wow, yang sebelah sana itu sudah meroyan ya. 450. This affordability extends beyond housing to everyday expenses like transportation, utilities, and dining. Eating out in Malaysia is a delight for both your taste buds and your wallet. Hawker stalls serve generously portioned meals for as little as a few ringgit, while in Singapore, dining Mahal. out, even at hawker centers, can quickly add up. This affordability allows Malaysians to enjoy a higher quality of life with more disposable income for travel, leisure, and savings. Many expats who have lived in both countries highlight Malaysia's relaxed lifestyle as a major draw. One expat said, "Living in Malaysia feels less rushed. People take the time to enjoy life.
and the lower costs mean you can afford to indulge in experiences that would be out of reach in Singapore. This slower-paced life, combined with the warmth of the locals, creates a welcoming atmosphere that many find Ramah hard to susah ya. resist. Key point 3. Natural beauty and space to explore. While Singapore's urban landscape is undeniably impressive, Malaysia's natural beauty offers an escape that's unparalleled. With sprawling beaches, dense rainforests, and majestic mountains, Malaysia provides a sense of space and serenity that Singapore simply cannot. Langkawi and Tioman Island are perfect examples of Malaysia's pristine coastal treasures. These islands are not only ideal for relaxation, but also cater to adventure seekers with activities like snorkeling, scuba diving, and jungle trekking. Wah, The Cameron Highlands, with its cool Yalah. climate and lush tea plantations, is a favorite retreat for those looking to escape the tropical heat. For the more adventurous, Mount Kinabalu in Sabah offers a challenging climb with breathtaking views from its summit. Malaysia is also home to some of the oldest rainforests in the world, such as Taman Negara. This biodiversity hotspot allows you to walk among ancient trees, spot rare wildlife, and connect with nature on a profound level. These vast natural spaces offer tranquility and a sense of freedom that's hard to find in Singapore's densely packed cityscape. Key point 4. Freedom and flexibility. Life in Malaysia comes with a sense of freedom and flexibility that Singapore's stringent rules sometimes lack. ketat While ya. Singapore's tightly controlled environment ensures order and efficiency, Malaysia allows room for creativity and individuality. For entrepreneurs, Malaysia presents fewer barriers to entry, making it easier to start a business. The cost of running a business from office rentals to wages is significantly lower, providing more opportunities for small and medium-sized enterprises to thrive. Additionally, Malaysia's cultural openness and diversity create a dynamic space for innovation. In daily life, Malaysians Lebih enjoy a relaxed santai set ya, of societal lebih expectations. For Enjoy. instance, laws surrounding personal expression and lifestyle choices are less restrictive than in Singapore. Tidak terlalu This flexibility fosters a sense of freedom that many find refreshing, whether it's in the way they dress, the way they work, or how they spend their leisure time. Counterpoint and balance. Of course, Singapore has its undeniable strengths. It's consistently ranked as one of the cleanest, safest, and most efficient cities in the world. Its advanced infrastructure, world-class public transport, and business-friendly policies make it a powerhouse on the global stage. But while Singapore excels in these areas, Malaysia's charm lies in its authenticity, affordability, and room to breathe. It offers experiences and opportunities that go beyond the polished exterior, making it a place where both locals and visitors can truly feel at home. Ultimately, choosing between the two depends on what you value most: the efficiency and modernity of Singapore or the rich, multifaceted charm of Malaysia. Both Malaysia and Singapore Yes, shine in their betul. own unique ways. Singapore impresses with its modernity, efficiency, and global stature, while Malaysia captivates with its cultural depth, natural Wah. beauty, and quality of life. If you're looking for a place that balances tradition with affordability and offers space to truly explore and enjoy life, Malaysia stands out as a compelling choice. With that said, thanks for watching. Hit that like Okay. button, subscribe, and share your thoughts in the Video kali ini diperjelas kembali tentang tadi pengalaman di video yang pertama itu. Ternyata betul ya, kalau dicakap biaya hidup ya kita pun tidak memungkiri itu kan. Di Malaysia jauh lebih murah kan teman-teman. Jadi itulah ya mengapa juga orang-orang itu lebih, sedangkan orang Singapura juga kadang mau belanja-belanja ya kan, enjoy mereka di Malaysia kan. Karena biaya hidupnya itu murah, semua barang-barang, makan makanan murah ya, tempat tinggal pun kita sewa berbanding di Singapura memang jauh lah lebih murah ya, makanan-makanannya sedap. Nah kalau tempat-tempat wisata lagi, kalau kita cakap dengan Singapura ya, kita pun tidak memungkiri itu kan, Singapura kan tak begitu besar kan. Jadi ya seperti itu. Kalau di Malaysia itu banyak pilihan lainnya. Kalau kalian mau yang tempat sejuk-sejuk, kalian boleh pergi ke Genting Highland, Cameron, Sabah ya, Gunung Kinabalu. Kalau kalian mau tentang
boleh pergi juga ke Langkawi dan banyak lagi pulau di Malaysia ini. Seperti itu, tapi kalau untuk bekerja, untuk kita mau kumpul uang gitu ya, di masa-masa muda memang lebih baiklah kalau kalian mau kumpul, boleh keluar negara. Singapura adalah pilihan yang terbaik kan. Selain negaranya itu dekat saja dengan Malaysia, apa-apa pun boleh cepat balik ke negara asal kan. Lalu daripada darat saja sudah sampai ke Singapura. Nah, gitu ya. Kalian boleh pergi ke sana, lepas tu menikmatinya di Malaysia gitu ya, bersyarah di Malaysia seperti itu. Oke, nah di sini ada orang-orang Singapura, ada orang-orang Malaysia tentunya kan. Apa pendapat kalian tentang beberapa video yang kita sudah dengarkan tadi? Kalau ada kalian komentar atau membantah ataupun kurang ataupun lebih, kalian boleh bagi pandangan kalian, pendapat kalian di ruang komen dekat bawah. So, segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Misari. Bye.